की आमचे सरकार नसून हे भायल्या लोकांचे सरकार जाता येता। आयज गोंयकार जे मागता आणि गोंयच्या सरकारा कडेन मागता ते गोंयकारांक मेळना। हे सिद्ध जाता की गोंयांत चलपी हे सरकार गोंयकारांचे सरकार नसून, गोंयकारांच्या हिताचे नसून, गोंयकारांच्या विकासाचे नसून हे सरकार स्वार्थीपणाचे सरकार आसा। हे सरकार स्वताची बोलसां आणि स्वताचोच हिशोब करपाचें सरकार जावन आसा। आमी तेंच्या मागणे प्रमाणे तेंच्यांनी ज्यो थोड्यो मागण्यो दवरल्या त्यो मागण्यो सगळ्यो रास्त आसा। आयज रिजर्वेशन कोण म्हण गोंयभर आवाज जाता आणि त्या रिजर्वेशनाच्या नांवान आयज फटोवपाचेच कामां चल्ल्या। येणाऱ्या काळी काळार जातलें रिजर्वेशन। आतां कितें जावपाचें आसा, थोड्या लिडरांक सुद्दां हे लिडर पळयता बीजेपीचे, तांकां दिल्लीक व्हरतात आणि दिल्लीक थंयसर मोठ्या बीजेपीच्या लिडरा कडेन बसयल्या उपरांत तांकां मातशें बरें दिसता, सो तांकां थारावपाचो प्रकार आसा। पूण आयचे गोंयचे हे एसटी म्हणात, ते ओबीसी म्हणात, ते इतर जातीचे लोक म्हणात, सगळे आयज सुशिक्षीत आसात, शादूर आसात। तुम्ही जी नाटकां करता ती बारीकसाणेन ते सगळे लोक पळयतात। सो लोकांच्या कानान घालपाक तुम्ही जे प्रकार करतात, बारीक बारीक मिटिंगो करतात, कोणाक घेवन दिल्लीक वयतात, ह्यो मिटिंग्यो त्यो मिटिंग्यो, तितूनय रिजर्वेशन हे जावपाचें ना। रिजर्वेशनाक जी प्रक्रिया जो प्रोसेस करपाक जाय तो प्रोसेस करिनासतना लोकांक फटोवपाचो प्रोसेस हे सरकार करता आणि भारतीय जनता पार्टी हे पार्टी करता। हो आमचो स्पश्ट तुमचेर आरोप आसा। आता गोंयचे एसटी भाव जे खरे गोंयकार, नीज गोंयकार, घामा कश्टान आपणाचे जीवन जगपी, आपणाचे जीवन चलोवपी हे एसटी भाव ते जे मागतात ते रास्त मागतात। तेंचे रिजर्वेशन तांकां मेळपाक जाय, तांकां दिवपाक जाय, पूण हांगा तेचेर कांयच विचार जायना। एसटी समाजाचे भुरगे जे स्कुलांनी शिकतात तेंच्यो स्कॉलरशिपी कितले तांकां टायम लागता, तांकां ज्यो येवजण्यो मेळपाक जाय त्या प्रमाणे त्यो येवजण्यो मेळना। एके वाटेन म्हारगाय वाडत आसा आणि दुसरे वाटेन तांकां मेळपी सोर्स ऑफ इन्कम हो खंयच्यान येतलो, कसो येतलो, ही जबाबदारी खंयच्याय शासनाची आसता, सरकाराची आसता। पूण ह्या सरकार तो हिशोबच करिना। ह्या सरकाराक हिशोब फक्त आपणाच्या कमिशनाचो। जेन्ना एक सादें उदाहरण जर दिलें जाल्यार उदकाचें बील वाडलें जाल्यार गरीब लोक ते बील खंयसून भरतले, तांकां येणावळ येवंक जाय। सो येणावळ येवपाक तुमचें प्रयोजन, तुमचें नियोजन, तुमचें प्लॅनिंग कितें आसा? ह्या गरीब समाजाक जे इन्कम येवपाक जाय, समाजा भितर, बहुजन समाजा भितर आयज कितलेशेच तरणाटे शिकल्यात, ते इंजिनियर आसात, ते ग्रॅज्युएट आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा, प्रोफेशनल कॉलेजींनी तेंच्यांनी एड्युकेशन घेतलां, पूण ह्या सगळ्या भुरग्यांक तुमचे कडेन जॉब दिवपाची ताकद ना। एके वाटेन जॉब ना, कांय येणावळ ना, दुसरे वाटेन तुमची म्हारगाय ही वाडत आसा। ह्या बहुजन समाजाच्या लोकांक, खास करून बायलांक तुम्ही फटयल्या, 3 सिलिंडर फुकट दिता, अजून तुमचे सिलिंडर पावना। सो हे गरीब लोक तुमची फटींगपणा कितलो तेंप सोंसतले। जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येता सरकार तुमच्या दारी म्हणटा, आता परत येतले, शुवर येतले सरकार तुमच्या दारी। 2021 तुम्ही सरकार तुमच्या दारी येयले, पण दारी येऊन तुम्ही त्यांच्या घरी कितें पावयले? सरकार तुमच्या दारी येयले, पण गरीब लोकांच्या घरी तुम्ही कितें पावयले तो हिशोब पयलीं दिया। तुम्ही फक्त 12 कोटी सरकार कांयच मेळना। सो आमचो स्पष्ट आरोप ह्या सरकाराचेर की गरीब लोकांक, गोर गरिबांक, सामान्य जनतेक, बहुजन समाजाक, आमच्या एसटी बांधवांक फटोवपाचें काम तुमचे बंद करा। ज्यो तेंच्यो मागण्यो आसा, आमच्या एसटी भावांच्यो, आमच्या बहुजनांच्यो, त्यो मागण्यो जर रास्त आसा आनी त्यो तेंचो अधिकार आसा ते दिवपाचें काम सरकारचें। सो सरकारान ह्यो सगळ्यो तेंच्यो मागण्यो मान्य करच्यो आणि जाता तितले बेगीन ह्या सरकारान अधिकाऱ्यांक जशें तुम्ही हांगा माठवो तो मोडपाक हांगा धाडल्यात, पुलीस धाडल्यात, तशेंच तुमच्या अधिकाऱ्यांक हांगा रामा बरोबर आणि त्यांच्या साथीदारा बरोबर ह्या बायलां बरोबर चर्चा करपाक सरकारी अधिकार हांगा धाडचो आणि तेंच्यो ज्यो मागण्यो आसा तिचेर डिस्कशन करा। जे दिवपाक शक्य ना ते कित्याक शक्य ना तें सांगात, जे शक्य आसा ते ताबडतोब दिया। ह्या आमच्या बायलांक हांगा अशें तुमी रस्त्यार बसोवपाक तुमकां हें सोबाना आनी कोणाक खोशी करपाक तुमी सोदिनात, त्यो सुविधा घेवपाक आनी तरी तुमी आयकनात। जेन्ना हांगा बर्नार्ड गोवादीश नावाचो हांगा पुर्तुगेज हांगा ह्या जाग्यार, ह्या पवित्र जाग्यार हांगा येयलो आपणाच्या पुर्तुगेजांचो दीस साजरो करपाक, त्या वेळार 4 मनीस गोंयकार हांगा तुमची त्या पुर्तुगेजांची मिलिटरी, तेंचे सैनीक हेंची पर्वा करिनासतना जय हिंद म्हणून ते 4 लोक ह्या आझाद मैदानाचेर येयले आणि तेन्ना त्या बर्नार्ड गोवादीशाक हांगा तो कार्यक्रम सोडून पळोवन वयचो पडलो। सो आयज गोंयकार पुर्तुगीजा विरुद्ध लढपाक हांगा ना, आयज गोंयकार ह्या गोंयच्या आपणाच्या सरकारा विरुद्ध हांगा तांकां झगडचें पडटा। ही दुर्दैवाची गजाल जावन आसा, ही दुर्भाग्याची गजाल जावन आसा। अशें जावंक जायना। असो कितलो तुमी छळ ह्या गरीब लोकांचो करतले, असो कितलो छळ तुम्ही सामान्य जनतेचो, एसटी बांधवांचो, ओबीसीचो छळ तुम्ही कितलो करतले आणि कित्याक करतले? कोणी तुमकां हो अधिकार दिला तांकां लुटपाचो, तांकां नागोवपाचो, तेंचे अधिकार लुटून घेवपाचो? सो आमी काँग्रेस पार्टी म्हण आणि त्याच बरोबर एक बहुजन समाजाचो तरणाटो म्हणून हांव ह्या सरकाराचो जाहीर निषेध करता। जाहीर तुमचो निषेध, तुमकां कोणाचीच पर्वा ना।
तुमचं कोणाचेच सुचुरे ना. तुम्ही फक्त तुम्ही जे पैसे घेतले ते आम्ही त्यांना परत कसे दितले ह्या चिंतेन तुम्ही आसा. हे गोंय गोंयकारांचे, ते खंयच्या तरी भायल्या लोकांक दिवं नाकात. आमचे गोंय हे आमकां जाय. आमचे गोंय हे आमच्या तरणाट्यांक जाय. आमचे गोंय आमच्या फुडाराक जाय. आमचे गोंय आमच्याच खातीर आसूंक जाय, आमच्याच लोकां खातीर आसूंक जाय. हे तुम्ही आयज तुमचे राज्य आसा गोंयांत, आयज तुमचे राज्य आसा दिल्लीक म्हूण मनमानी करूं नाकात. हो मोग, हो अहंकार, ही तुमची घमेंड चड तेंप चलपाक ना. निश्चित तुमचो अंत आसा आणि तुमच्या ह्या राक्षसी प्रवृत्तीचो अंत हो गोंयचे लोकच करतले.